कैसे खाता है, हाथों से पकड़ के फिर तोड़ तोड़ के खाएगा। अभी ये सूखा रोटी खाता है शाम को। देखो दोनों हाथों से पकड़ के कैसे खाएगा। ए नाखून में लग गया ना। এই যে কোকো, এই যে এই দেখো, এই যে এই কোকো, এই যে এই দেখ, এই যে मेरा चांद मुझे। খাবো কোকো, আমি তোমার একটু নাকটা খাবো, খেয়ে নিলাম। কোকো তোমার বেলটা খেয়ে নিলাম, তোমার কানটা খাই একটু, তোমার একটু নাক খাই। কোকো একটু নাক খাই তোমার, কোকো একটু কানটা খাই। কোকো 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 তোমার এই যে লেজ খেয়ে নিলাম, লেজ খেয়ে নি লেজটা খাই, লেজটা খাই, লেজটা খাই 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 খাই। ই না খাবো না, চল রুটি দেবো, রুটি দেবো, আরেকটা রুটি দেবো, চল 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 আয় 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 এখানে আরেকটা রুটি দেবো। ওঠো ওপরে উঠে বসো, ওপরে উঠে বসো। লেজটা খাই, লেজটা খাই। এই সরি সরি সরি, রুটি 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 রুটি, আয় আয় রুটি 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 দেবো, আরেকটা রুটি দেবো না? আর খাবি না? রুটি খাবি? বাবা হাঁপিয়ে গেছি, লেজটা খাবো আজকে আমি। রুটি খাবি? রুটি খাবি? তাহলে সোফায় ওঠ, সোফায় ওঠ। লেজটা খাই, লেজটা 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 খাই, লেজটা খাই, খেয়ে নিয়েছি লেজটা। ওপর ওঠ, সোফায় ওঠ। मेरा चांद मुझे आया है नजर, ये रात जरा थम थम के गुजर, ये रात जरा थम। तो चलो अभी के लिए लाइव को यहीं पे एंड करती हूँ। ओ इसका और एक रोटी है, चलो खा लो। देखो कैसे दोनों हाथों से पकड़ के फिर तोड़ तोड़ के खा रही है कोको। तो चलिए अभी लाइव को यहीं पे एंड करेंगे। तो आप सबसे फिर मिलेंगे रात की 10 या 10:30 बजे, जब कोको डिनर करेगा तब फिर आएंगे आपसे मुलाकात करने, आपसे बातें करने और कोको क्या करता है, क्या खाता है, वो सब कुछ दिखाने को। तो अभी के लिए इस लाइव को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ तो कोको का खाना पीना कंप्लीट हो गया शाम का, तो कोको अभी थोड़ा देर रेस्ट करेगा और कोको का मम्मा अभी चैनल पे वीडियो अपलोड करेगा। तो इसलिए अभी के लिए टाटा बाय। आई এটা না কি হলো, কি মুশকিল? তবে রে দেখ ধরে ফেলেছি আমি, তো আর ছাড়বো না, ছাড়ো। ছাড়ো বলছি, এই মারবো না। কোকো সিট সিট, একটা মারবো, মারতেও পারি না। যাও বসো, সেট। ঝগড়া করবে না তুমি এখন আমার সাথে, অন্যায় করবে আবার গলাবাজি করবে। দেশটাই ভরে গেছে অন্যায় করে গলাবাজি করা। দেখেছো দেখেছো इसका हालत देखो।